Si vous, avec cette voix-là, vous lisez la Bible, vous aurez des problèmes. Ja ar tādu iekšējo balsi jūs lasīt Bībeli, jums būs problēmas. Jamais lire la Bible avec l'enfant blessé en vous. Nekad nedrīkst lasīt Bībeli ar šo ievainotu bērnu jūsos. Sauf si vraiment l'enfant blessé en vous lit la Bible, à ce moment-là, il faut l'exposer à l'amour de Dieu. Vai vienīgais tikai, ja tiešām ir šis ievainots bērns, viņš lasa šo Bībeli, tad vajag stādīt tieši Dieva bezgalīgu mīlestību. Parce que l'enfant blessé, ce qu'il a le plus besoin, c'est l'attention. Tāpēc, ka šis ievainots bērns, kas visvairāk vajadzīgs ievainotam bērnam, tā ir uzmanība. Et Dieu est celui qui a tout le temps pour donner l'attention. Un tiešām Dievam ir visvairāk laika, lai tiešām mums vērstu šo uzmanību. Mais il est mieux de laisser écouter l'enfant en nous plus profond qui est connecté online avec Dieu. Bet ļoti labi tiešām, ka mēs jau jums iemācīsimies klausoties bērnu, šo jaunatu bērnu mūsos, kas visu laiku ir šajā online ar Dievu. Donc toutes les paroles qui viennent de plus profond sont bonnes. Īstenībā visi vārdi, viss, kas nāk no šī bērna, kurš visu laiku ir konektēts ar Dievu, visi tie vārdi bija labi. Par exemple, il y avait la petite Thérèse Lisieux. Jūs zināt, te bija tāda svētā, un joprojām ir, svētā Terēza bērna Jēzus. Alors, elle disait, il faut craindre Dieu. Viņa lasīja, ka vajag bīties Dieva. Bon, si on ne connaît pas bien Dieu, si on ne connaît pas, on ne comprend pas très bien cette phrase. Ja es zinu, ka mēs Dievu nepazīstam, tad mēs labi nevaram saprast šo frāzi. Alors, on dit, tiens, je dois avoir peur de Dieu. Nozīmē, ka man vajag baidīties no Dieva. C'est un Dieu qui me menace, qui me juge. Tas ir Dievs, kurš man visu laiku tiesā, kurš man draud. Qui prend des notes, ce que je fais. Viņš visu laiku pieraksta, ko es daru sliktu. Et qui est là, pour les moindres erreurs que tu fais, tu es jugé. Un par jebkuru mazo kļūdu, tu uzreiz būsi tiesāts. La petite Thérèse Lisieux qui a lu la Bible dans la prière très longtemps, Svētā Terēza no bērna Jēzus, kura lasīja Bībeli tieši lūkšanā, elle a découvert, finalement, viņa atklāja priekš sevis la meilleure manière de craindre Dieu, vislabākais veids bīties Dievu. c'est, après le péché, Tas ir pēc grēka, courir vers Dieu, tas ir skriet pie Dieva, se jeter dans ses bras mesties viņa rokas et l'embrasser. un viņu nobučot. Et jamais ce Dieu-là me repousse. Jamais. Un saka, nekad šis Dievs viņš mūs neatstums. Donc celui-là qui connaît bien Dieu Tas, kurš labi pazīst Dievu, et qui est devenu comme un enfant, un tas ir kļūst kā bērns, n'a pas peur de toutes les menaces qu'on peut lire dans la Bible. viņam nav baila no visiem šiem draudiem, ko mēs lasām uz Bībeli. Viņam nav Pas baila. peur de l'Apocalypse, par exemple. Tādam bērnam nav baila no Apokalipses atklāsmes grāmatas. Il sait que c'est un Dieu qu'il aime à la folie. Tas cilvēks apzinās, ka Dievs mūs mīl vienkārši neprātīgi. Encore hier, à la messe, nous lisions dans le 1 Jean chapitre 3. Vēl vakar tieši 1. Jāņa vēstule 3. nodaļa no 1. līdz 3. pantam mēs lasām. Mani mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklāts, kas būsim. Un vēl nav atklāts, kas būsim. Mēs nezinām, kas mēs esam. Mēs tomēr zinām, ka tad, kad viņš parādīsies, mēs būsim viņam līdzīgi. Jūs saprotat, kas tā nozīmē? Jo redzēsim viņu tādu, kā viņš ir. Un katrs, kam ir šī cerība uz viņu, dara sevi svētu, kā viņš ir svēts. Tieši tā. Ja, skaisti, ne? So. Beautiful. Vārds? Ja, amen. So, Magnifique. magnifique. So, donc nous-mêmes aussi, on peut comprendre, parfois vous avez déjà eu l'expérience que quand vous devrez aller chez un malade, Jums varbūt bija tāda pieredze, kad jūs, piemēram, braucat pie kāda slimā, qu'il y a des paroles qui viennent jums pēkšņi parādās kaut kādi vārdi, kurus gribat pateikt, et que la personne vous dit une semaine après, ça m'a fait tellement du bien. un kāds cilvēks pēc jums pasaka, tad pēc nedēļas saka, tas man tā palīdzēja, jūs tie vārdi. Ça vient de Dieu.
Un tas nāk no Dieva. C'est moi Joseph, c'est 100% Joseph, mais 100% Dieu. Jā, tas ir, protams, 100% kad esmu Jāzeps, bet tas ir tikai arī Dievs, kurš Et vous avez tous fait l'expérience. droši vien katram bija tāda À un moment pieredze. donné, il y a quelque chose de magnifique qui sort de vous et les autres sont étonnés. Nozīmē, kaut kas brīnišķīgs no jums iziet, visi ir pārsteigti, un jūs paši esat pārsteigti par to. La Bible est comme on peut comparer à un monde croisé. Monde croisé. C'est Krustvārdu Mikla, jā. Jā, krustvārdu Mikla, jā. Voilà. Kādu vārdu es nezināju. Il y a des choses où l'on sait la réponse et on l'écrit très vite. Redzat, ka Bībelē tiešām ir kā krustvārdu Mikla, jā. Un tad nozīmē, ka atbildi, tas, kas zina atbildes, viņš uzreiz ātri uzraksta. Il y a des choses, ça reste dans blanc parce qu'on ne sait pas encore. Ja, piemēram, ir lietas, kuras tev paliek baltas, kur nav uzrakstīts, jo mēs nezinām, kas tas. Et quand on lutte avec la Bible, quand on apprend tout le temps, les choses deviennent de plus en plus claires. Un, ziniet, un kad mēs lasām Bībeli bieži, tad mums tās lietas, mēs saprotam tas, varam uzrakstīt. La clé est que Jésus est l'interprète, c'est lui-même qui interprète. Nozīmē, ka atslēga ir tas, ka Jēzus, viņš pats ir tulks. Je raconte que ce blanc, Oui, kas ir čukča. Ah d'accord, vas-y. Bišķi tāda mazā pauzīte, kas Žozefam izstāstīja, sagatavoju summu, man jātulko, es tekoju. Es atceries tad vienu tādu anekdoti ir par vienu kara laikā noķera čukču, vācieši, jā. Un viņam bija zelts paslēpts kaut kur. Un viņam bija tulks tam čukčam. Un tad viņi prasā tagad ar šo tulku tam čukšam vāciešies, kur tu esi nolieci zeltu. Čukšē saka, tu zems kāpies un paslēpis. Tulks pārtulko. Čukšē pateicis, ka var nošaut, viņš jums neko nepateicis. Даже свой patulku sev par labu, ja? Так что tulkam ir lielas privilēģijas. Donc, il est important aussi, toujours dans la Bible, la première, c'est toujours le message des bonnes nouvelles. La Bible est d'abord des bonnes nouvelles. Pirmkārtām, Bībele, tā ir laba vēsts. Donc, le fait que je suis aimé, que je suis créé et que Dieu a un plan immense avec moi. Un ka Dievam ir tas milzīgs plāns attiecībā uz mani. Uzskatām mums, ne tik uz Et à mani. l'intérieur de cela, il y a des règles, c'est vrai. Un, protams, ir šie tādi likumi. Et il y a des gens qui croient qu'on sera plus libre sans les règles. Protams, daži domā, ka mēs varam būt brīvi arī nepaklausot likumam un nepildot likumu. Mais vous savez très bien, si vous jouez du football ou faites des jeux d'échecs, par exemple, Zinu, piemēram, jūs spēlējat futbolu, un, ja, piemēram, jūs visus noteikumus neievērojat, s'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de plaisir de jouer non plus. ja, piemēram, nav nekādu noteikumu, tad vispār nav interesanti vispār spēlēt vispār. Si on dit aux joueurs, vous jouez comme vous voulez, Es tikai je pense encore autre chose. Jūs, ka pasakiet spēlētājiem spēlēt, kā jūs gribat. Kā jūs vēlaties. Mais ce sera chaotique, hein? Si tout le monde jouait comme il voulait, ça serait chaotique, il y aurait beaucoup plus de blessés dans la... Ouais, il y aura beaucoup de... Ja gribat, piemēram, kā jūs spēlētāt, kā jūs gribat, īstenībā, protams, ka būtu daudz ievainojumu un vispār. Būtu haos. Je rappelle les enfants qui jouaient avec moi au jeu d'échecs, par exemple. Les enfants qui voulaient jouer au jeu d'échecs avec moi. D'échecs. Es vienkārši atceros, ka bērni, kuri gribēja mani šahu uzspēlēt. Alors on disait, on va jouer sans règles. Viņi teica, davai spēlēsim bez visādiem noteikumiem. N'importe quoi. Es tikai tas ir vispār. Kā tu var nosaukt vispār? On sera vite fatigué. Ļoti ātri var nogurt vienkārši. Ou si Dieu dit ne tuez pas, on ne va pas dire, oh mon Dieu, il nous gâche la vie. Hein? Dieu nous dit, ne tue pas. Piemēram, ja Dievs mums saka, tev nedrīkst nonāvēt, tev nebūs nonāvēt.
Est-ce que c'est un plaisir de tuer des gens? Vai tas ir tiešām tāda liela bauda cilvēkos nogalēt, piemēram. Ou ne volez pas. Vai, piemēram, tev nebūs zakt, jā. Il y avait un, il disait, tiens, j'ai perdu mon travail grâce à la Bible. Ka viens viņam teicis, ka es pazaudēju savu darbu pateicoties Bībelei. Moi, j'étais un pickpocket, celui qui vole. Jā, viņš saka, viņam ļoti patīk zakt vienkārši. Voilà. Vous voyez, donc, Kleptomāns bija laikam. donc Dieu n'est pas un gâcheur de plaisir. Hein? Var teikt, ka Dievs nav tas, kurš vienkārši mēģina mūs apbrīvot no priekiem kaut kādiem. Il y a des gens qui pensent, tiens, oui, je vais pas devenir chrétien parce que Dieu va demander trop et ça va toujours être trop sérieux, on ne va jamais rire. Kad saka, es negribu kļūt par kristieti, jo tur Dievs par daudz prasa, man nedrīkst smieties, man nedrīkst smaidīt. Je vais attendre jusqu'à la fin, juste le dernier jour, la dernière heure pour me convertir. Es gaidīšu līdz pēdējiem brīdiem, kad līdz pēdējai stundai, lai es varētu kļūt par kristieti. Bon, en réalité Redzat, ka viss tā nav. les règles, en réalité, ça nous libère. Quoi. Reizēm tiešām šie noteikumi, šie likumi mums tieši atbrīvo. Alors, Dieu, donc d'abord, il faut toujours, si on veut comprendre les commandements, il faut toujours partir de l'amour. Jamais des commandements vers l'amour, jamais. Redziet, ja es gribu saprast baušļus, vispirms to vajag tiešām saprast ar mīlestību. Vispirms mīlestību un tad tikai baušļu. Les pharisiens commencent toujours par les lois. Piemēram, farizēji viņam saka tieši vispirms ar likumiem. Et alors là, c'est la catastrophe. Un tad uzreiz Il n'y katastrofa. a plus d'amour. Nav vairs mīlestības. Mais si on part de l'amour, on comprend beaucoup mieux le sens des lois. Un ja mēs tiešām pieejam ar mīlestību, tiešām pie tiem baušļiem, tad mēs saprotam šo likumu vispār jēgu. Si on a compris que les lois... Tāpat kā ar to futbolu vai šahu, ne? Nav noteikumu, tad nav interesanti. Les lois montrent... la loi est vraiment montrée par l'amour. C'est l'amour qui montre ce que c'est la loi. Tieši mīlestība parāda, kas ir likums un kas ir noteikumi. Voilà. Tout est amour, finalement. Et, donc, toutes les lois, toutes les règles de la Bible peuvent se résumer en deux règles. Nozīmē, ka visi likumi, visi baušļi viņš var rezumēt ar diviem... Deux lois, deux commandements. Jā, var rezumēt ar diviem baušļiem. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Mīli Dievu no visas savas sirds, no diviem mīlestības baušļiem. Mīli Dievu no visas savas sirds, no visas savu prātu, no visas savu spēku. Mīli savu to, kas sevi pašu. Et aimer son prochain comme soi-même. Voilà. Alors, Lūk, Dieu a parlé, Dievs ir runājis, Dieu parle. un Dievs runā. Et aujourd'hui, il continue à parler Šodien viņš turpina runāt par la Bible, caur Bībeli, par l'Église, caur par mon baznīcu, cœur, caur manu sirdi, par d'autres, par citiem par les cilvēkiem, pauvres, par par nabagiem, la création. caur radību, caur Mais nabagiem. surtout, si nous voulons comprendre cela, il faudra lire Jean, chapitre 5, verset 39. Ja jūs gribat to saprast, jums jālasa Jāņa evaņģēlija, 5. nodaļā. 39. 39, 40. Jā, 39. 40. panti. Pietiet rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība, un tie ir, kas dod liecību par mani. Bet jūs negribat nākt pie manis, lai iegūtu dzīvību. Voyez, donc là, il y a la clé. Redzat, šeit tiešām ir atslēga. Les pharisiens, il y a des gens qui lisent la Bible, ne lisent que la Bible tout le temps, Piemēram, ir pareizēji, ka cilvēki, kas viņi lasa Bībeli visu laiku, de manière intellectuelle, lai būtu intelektuāli, gudri, mais ça ne leur mène pas vers Jésus, non? bet viņus tas neved pie Jēzus. Parce que le vrai sens de toute écriture, c'est que l'écriture me mène vers Jésus. Bet tiešām Svēto rakstu jēga ir tāda, ka Svēto rakstu mani ved pie Jēzus. Une relation personnelle avec lui. Lai mums būtu personīgas attiecības ar viņu. C'est par les écritures que j'ai un contact avec Jésus. Tieši caur Svētiem rakstiem man ir kontakts ar Jēzu. C'est lui qui me parle, mais aussi je peux lui répondre.
Tas ir viņš, kas runa uz mani, un es varu viņam atbildēt. Et il me donne, c'est lui qui me donne la vie, pas le livre. Un nozīmē, tas ir Jēzus, kas dod man dzīvību, nevis grāmata. Parce qu'il y a des Parce que gens... nous ne sommes pas les musulmans. Non, nous ne sommes pas des musulmans. Parce que le Coran, c'est la livre, l'illusion du livre. Ah oui, c'est la Jo religion. tieši par musulmaņiem saka, ka islāms tā ir tieši grāmatas reliģija. Viņi burtiski visu dara pēc Korāna, kā rakstīts. Ça va être ressort de comparer les deux livres, mais le temps, malheureusement, Es varētu tagad salīdzināt Korānu ça va être ressort de... ar un cours spécial pour ça. svētiem rakstiem, bet tas aizņemtu daudz laika, vajadzētu speciālu tādu interviju. Pour bien comprendre un peu, je vais prendre une caricature. Lai labi to saprastu, ko viņš gribēja pateikt, viņš grib tādu karikatūru. Imaginons quelqu'un achète une voiture toute nouvelle. Iedomājieties, kāds nopirka ļoti jaunu mašīnu kam. Et à l'intérieur de la voiture se trouve un manuel. Un viņš tā mašīna atrod tieši instrukciju. Et la personne est complètement fou du manuel. Un viņš cilvēks, kurš ļoti, viņš tā pilnīgi, tam viņa patika tā instrukcija, ka viņš pat tās instrukcijas mēģina visu saprast. Avec plaisir, il va souligner dans le manuel. Viņš mēģinās tagad to instrukciju par to mašīnu izlasīt, visu pasvietrot, kas viņam tur nav. Il va mettre les papiers sur le mur. Viņš pieliks man papīrišus pie sienas arī. Il va chanter des phrases du manuel. Un viņš apdziedās tās frāzes no tās instrukcijas. Et pour encore mieux, pour encore mieux comprendre, il veut, puisque la voiture a été faite au Japon, il va apprendre le japonais pour le lire dans l'original. Un tas, ka tā mašīna, piemēram, viņa ir ražota Japānā, viņš grib tieši oriģinālu valodu saprast. Tāpēc viņš jau mācās vaļīgi Japāņu valodu. Il va chanter, il va utiliser le manuel, mais il oublie finalement pourquoi il lit le manuel. Un tas nozīmē, ka šis cilvēks viņš mēģinās arī tur dziedāt un lasīt to instrukciju, bet pēc tam viņš vienkārši aizmirst, kāpēc vispār viņš to dara. Parce que finalement le manuel sert justement à conduire la voiture. Nozīmē, ka tā instrukcija tikai priekš tā, lai viņš varētu to mašīnu izmantot. Et de la même manière, la Bible, ce n'est pas simplement... Je connais un ami qui me dit, tiens, j'aime bien des rencontres, on va étudier la Bible dans toutes les langues, on va discuter sur la Bible. Viņam kaut kāds viens draugs ir, kurš arī viņam ļoti patīk Bībeli, viņš saka, viņam patīk lasīt Bībeli, viņš saka, mēs varam bieži satikties, mēs varam viņu studēt to Bībeli, jā. Oui, non, la Bible est là pour rencontrer et pour faire vivre, pour donner la vie. Nozīmē, Bībele priekš tā, lai mēs varētu satikties ar Jēzu, lai mēs varētu dzīvot, lai mēs varētu baudīt dzīvi īstenībā. Voilà, alors, je vois que j'ai seulement 5 minutes qui me restent pour parler. Un palikuši 5 minūtes, lai... 10 minutes. Ah, 10 minutes. Reku Ragnis pat 10 minūtes. 10 minūtes. 10 minutes, jawohl. Augsts saišanas. Qu'est-ce que dit la Bible pour... quelle est le sens? Pourquoi est-ce qu'on lit la Bible? Vispār, ko saka Bībele un kāda vispār Bībeles jēga? Voilà, on peut lire ça en 20, Jean, chapitre 20. Jāņa evaņģēlis 20. nodaļā. Voilà. Bet šis ir rakstītās, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jūs pie ticībā nākuši dzīvību iegūtu viņa vārdā. Deux raisons. Ir redzēt, kā divi iemesli, kāpēc mums jālasa Bībele ticība La vie. un dzīvība. Et comment est-ce que je peux obtenir la foi? Un kā es varu savu ticību atklāt un stiprināt? Parce que la foi, finalement, est encore plus important que simplement lire la Bible. Ir redzēt, ka ticība ir svarīgāka nekā vienkārši lasīt Bībeli. Sinon, c'est comme si je lis le manuel de la voiture. Tas ir tas pats, ka lasīt mašīnas instrukciju. Jāpaņu valodu lasīties, lai... Je reste seulement à lire les instructions et je ne fais rien d'autre. Jā. Un es saku, ka es tikai tad palieku tikai lasot tos instrukcijas un tas arī viss. La foi vient de la parole de Dieu. Nozīmē, ticība nāk no Dieva vārda. En écoutant la parole de Dieu, Tieši klausoties Dieva vārdu, je vais croire. es sāku ticēt. Donc si vous commencez à lire la Bible, Ja jūs sākat lasīt Bībeli, en priant, tieši lūdzoties, en ayant contact avec Jésus,
tieši jums esat kontaktā ar Jēzu. Et vraiment, vous allez soudainement des paroles qui vont toucher votre cœur. Tieši jūs sapratīsiet Bībeli vārdus, kas aizskar jūsu sirdīs. Et il commence à réveiller en vous des inspirations. Nozīmē, ka sākas inspirācijas. Donc Dieu peut parler par une seule parole. Dievs var runāt uz jums ar vienu vārdu. Et vous respirez pour toute une journée. Une seule parole suffit parfois. Un dažreiz pilnīgi pietiek ar vienu vārdu, ka jūs pilnīgi visu vienu starosiet. Ce qu'il faut éviter, que je ne vous conseille pas de faire, parce qu'il y en a qui le font, Nozīmē, to, ko vajag, kā vajag tieši izvairīties, jo daži to dara. hein, ils ouvrent la Bible comme ça, Viņi attaisa Bībeli tā, ils font comme ça avec leurs doigts. un tad viņi pirksti tur uzliek. Jā, ko Dievs mums šodien pateikt. Qu'est-ce que tu me dis, Seigneur? Es jau, ko tu mums saki, šodien Jēzus kungs? C'est un peu dangereux. Tas ir ļoti bīstami. Jūs redzat, tur īstenībā tas pārbaudīs, kur jūs biežāk jūs atverat, tur vienmēr atversies uzreiz. Es, piemēram, tā grāmata, kas mums uz altāra, visā ļoti viegli attaisīt, jo viņi vienmēr tu taisām, tā jau paši vietas, un uzreiz attaisīs. Donc, attention, parce que ça peut créer des grands problèmes si vous faites comme ça. Jo tas tiešām var radīt tas lielas problēmas. Tu connais le Blackus? On a malheureusement le Ok. temps. Vous êtes très petit, ça fait quoi? Allez vite. Ok. Nu, vienkārši tu biedās arī, kādreiz tas Edgars Mažis arī stāstīja, un es arī to esmu dzirdējis. Tur viens arī tas protestantu mācīties, viņš tā arī darīja vienmēr. Viņš attaisīja Bībeli, viņš saka, viņš aizgāja un pakarās. Dievs, nevar būt, tu nevari patīt. Darīja to arī, to tāpat, darīja to ātri. Jā, dažreiz var iekrist arī tādam frāzam. Voilà. Parfois Dieu peut parler comme ça, mais il ne faut pas le faire horoscope avec la Bible. Nozīmē, ka Dievs var tā runāt, bet nevajag tā, kā saka, uzskat, ka spēlēs kā horoskopu ar Bībeli. Donc la Bible, en le lisant, qu'est-ce qu'elle nous donne? Rapidement. Nozīmē, ka ko vispār Bībele mums dod, jo Le rend semblable à Jésus, kā mēs esam līdzīgi Jēzu, donne la paix, même pendant des grands problèmes. pat arī mums vajag saglabāt mieru, pat ja mums ir kaut kādas lielas problēmas. Dieu peut nous guider, Dievs var mums vadīt, il peut même nous guérir de manière spirituelle, même physique parfois. un Dievs var mums dziedināt arī gan garīgi, gan fiziski. Et nous purifier. Un Dievs var mums arī šķīstīt. Alors, comment entendre la voix de Dieu? Kā mēs varam sadzirdēt šo Dieva balsi? Comment prier? Kā mums vajag lūgties? Donc d'abord, prendre le temps. Pirmkārt, ir vajadzīgs laiks. Le temps est important. Laiks, 15 minutes, allez, pour Dieu, 15 minutes. laiks ir ļoti vajadzīgs, pat 15 minūtes priekš Dievu, tas nav slikti. Si vous lisez 15 minutes par jour, vous pouvez lire la Bible en un an. Ja, piemēram, jūs pat 15 minūtes katru dienu veltīsiet Dievam, jūs pa vienu gadu Bībeli izlasīsiet, jā. Maintenant, il ne s'agit pas de faire un record. Tiens, maintenant j'essaye de lire la Bible pendant un an. Non, il ne s'agit pas de ça. Tas nozīmē, ka tad neiet runa par to, ka es tagad sasniegšu šo rekordu, es tagad gada laikam mēģināšu Bībeli izlasīt pa vienu gadu. Sinon, Tas neiet runa par to. si on n'écoute plus Dieu, on n'écoute plus Dieu. Mēs vienkārši tad neklausīsim Dievam. Prendre l'habitude régulière. Nozīmē, ka lai mums būtu tiešām tas, ka Prendre un endroit spécial. vajag speciālu vietu, vajag speciālu laiku veltīt. Par exemple, moi, l'endroit, généralement, moi, je prends le temps pour le matin. Je suis encore frais. Ja, parasti, teiksim, tu daru no rītiem, sur le toit. Non, non, non. Es saku zinu. Alors, deux, où? Comment est-ce que moi je fais? Nu, kā es to daru? Dans ma chambre, Savā istabā une bonne tasse de café. ir krūze ar kafiju. Je Kafijas krūze. lis la texte et généralement, je préfère lire Myriam Tovo comme. C'est sa manière de lire la Bible, moi. Jā, man to ļoti patīk, ka lasīt Mieram Tovu. Parce que là, on est aidé par l'Église. Tāpēc, ka šeit tieši baznīca mums arī palīdz lasīt Bībeli. Il ne faut jamais séparer la Bible de l'Église. Nekad nedrīkst atšķirt Bībeli no baznīcas. Et puis, quand Dieu m'a parlé, quand j'ai senti quelles sont les paroles qui m'ont le plus touché,
Un tad, kad es sapratu, mēģinu saprast, kad ir tie vārdi, kas man visvairāk aizkustina. Je vais dans la chapelle d'adoration, évidemment cette heure. Un tad, kad esmu sapratis, kādi vārdi man aizkustina, tad es eju uz adoracionas kapelu. Et là, pendant longtemps, je reste dans le silence devant le Seigneur. Un tad es ilgu laiku palieku kunga priekšā, klusumā. Et le Seigneur parle dans le silence par cette parole qu'on a reçue. Un tieši kungs ar šiem vārdiem, kurus saņēmu, viņš uz mani, ar šiem vārdiem runā uz mani. Alors, comment concrètement on pourrait faire? Un kā konkrēti mēs to varam darīt? Peu de temps que j'ai ici. Jā, tā kā laiks jau ir izticējis, kā es varu to pateikt? Voilà, vous lisez la parole. Jā. Jūs, piemēram, lasat tagad vārdu, divu vārdu. Par exemple, moi, la parole qui m'a touché hier, Piemēram, vārds, kas mani vakarā aizkustināja. un katrs kam ir šī cerība uz viņu dāvā sevi svētu, kā viņš ir svēts. Une parole. Jā, tieši šie vārdi viņu vakar ļoti Une aizkustināja. parole. Donc, c'est-à-dire simplement espérer et je suis saint par l'espérance. Simplement espérer, je deviens saint. Nozīmē, ka es varu kļūt svēts tiešām par to, ka Dievs runāja. C'est marqué. C'est marqué. Jā, ka ir rakstīts. Donc, qu'est-ce que je fais dire? C'est la parole qui m'a touché. Quelle est la parole qui m'a touché? Nozīmē, ka šis vārds, kas vakar mani aizkustināja, un Qu'est-ce que toi tu veux me dire? C'est tad es saku, ko gribu tu man šiem vārdiem pateikt? à quoi tu m'invites Uz ko tu man aicini concrètement? konkrēti? À quoi, qu'est-ce que tu veux faire par ta parole en moi? Ko tu gribi darīt ar šo vārdu manī? Par cette parole. Quand je lis la parole, la paix est avec vous, par exemple. Kad es lasu, piemēram, vārdus miers ir ar jums, Ce n'est pas simplement une information. tā nav tikai informācija. C'est en lisant la parole que je reçois cette paix. Tieši lasot šos vārdus, es saņemu šo mieru. Donc tout ce que je lis, Visu, ko es lasu, Dieu va le faire Dievs mani to izdarīs. lui-même. Pats Dievs to darīs. Moi, je peux essayer de le pratiquer, mais ça ne suffit pas. Es, protams, varu to praktizēt, bet ar to nepietiek. Alors, bien sûr, il faut faire tout ce qu'on peut par soi-même. Protams, ka mums vajag daudz ko darīt pašiem. Alors, qu'est-ce que cette parole inspire comme prière? Ko šis vārds, kā šis vārds palīdz man lūgties? Parce que mes prières, on ne peut pas séparer mes prières de la parole de Dieu. Ka mēs nevaram savas lūgšanas atšķirt no Dieva vārda. Nous faisons beaucoup souvent l'erreur. Mēs bieži vien darām tās kļūdas. On prie Dieu, donne-moi, 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 donne-moi. Ka mēs bieži vien sakam, Dievs, dod man. Donne-moi, donne-moi. Mais au lieu de lire la parole d'abord, Tajā vietā, lai pirms lasīt tieši Dieva vārdu, nous disons, pourquoi tu ne m'écoutes pas? mēs sakam, kāpēc tu mani neklausies? Kāpēc? Kāpēc tu mani nedzirdi? Dod. Un, bet Dievs teica, un tu, tu man klausi. Es saku, vai tu vispār mani dzirdi? Tu man dzirdi, kas es teicu. Il doit m'écouter moi, mais moi je ne dois pas l'écouter lui. Jā, kāds saka, Dievam vajag vienu mani dzirdēt, bet es varu Dievu visu savu dzīvi nedzirdēt, Dievam neklausīties. Or, si j'accueille la parole de Dieu comme une parole de Dieu, Ja es tiešām pieņemu šo Dieva vārdu kā Dieva vārdu, qui réveille la foi en moi, kas atdzīvina, kas atklāj ticību manī, la parole elle-même s'accomplit. nozīmē šis vārds manī viņš var piepildīties. Je veux donner vite un secret. Un es ļoti ātri jums gribu tādu vienu noslēpumu atklāt. Vous savez, la meilleure manière d'appliquer la parole de Dieu, Es zinu, ka vislabākais veids, kā mēs varam šo Dieva vārdu pielietot, c'est de s'habiller des promesses de Dieu. nozīmē, ka vajag apģērbties ar šiem Dieva apsolījumiem. Par exemple, Piemēram, là, je n'ai pas la patience. piemēram, man nav Je n'ai pacietības. pas la patience. Je peux dire, Seigneur, donne-moi la patience, s'il te plaît. Es varu lūgt Dievam, dod man pacietību, jā. Ça ne marche pas. Tas neies cauri. C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est païen. Cette parole, c'est une prière païenne. Jā, tas ir vienkārši neticīgu cilvēku lūgšanai. Où une maman dit, Père, fais que je sois une bonne maman, je suis une mauvaise maman, fais que je sois une bonne maman, s'il te plaît. Māte saka, dod Dievs, lai es būtu laba māte, es esmu slikta māte, bet dari tā, lai es būtu laba māte. 20 ans, vous allez prier comme ça, vous allez perdre votre temps.